Ulam-ulam. Yan, may huli na. Ha? Ikaw niya pon. Tabangan malagi to. Yan, hilain na. May huli konti. Luma yung bira-bira. Yan, yan. Ano yan guys? So, may yan. Yan o. Parang Christmas tree. Not bad. Gerald. Oh. Sarap kilawin yan. Oh. Buhay na buhay. Nahulog pa. Apa? Pining tamban yan guys, tamban. Good size na yan, hindi na yan lumalaki oh. Kaya kinukuha. Wala man tulingan, tamban na tamban. Bird! Bird oh. Sumasayaw pa, sumasayaw. Gamay ra guys, gamay ra na. Kad kuan na. Gamay ra huli. Yan, anong bira pala yan, anong bira. Pwede na makakilaw. Sa unang bira, pwede na makakilaw. Yan guys oh. Atot. Ginagat na naman yung dolo guys. Pero konti lang. Video yun lang mamaya, video. Pag may huli na naman. Dumating na yung pinakadulo.